Zunheboto Land Resources Department pra Aghunato subdivision under Hoshepu Bosti de Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Watershed Development Component 2.0 additional la scheme under the beneficiaries can get farm machinery bhakuri dishe. Itula program de Aghunato EAC Katien Lala special guest kuri dishe aro itula program du sarkar scheme kan grassroots level tak punchiala clearance aro to clear example ase koi gina koishe. Beneficiaries kun khan pra same khan du paishe community garne bhi kaam kuribo lage koi gina EAC pra request kurishe. Program the Land Resources Department la District Project Officer I Akato Chishi pra Watershed Development Program la vision janai dishe aro sarkar pra farming garne saman bhag kuriadu manukhan la jivan bhal kuribole garne diase kundu pra nijer garne nohoy holi bi community bi labh hobo koi gina koishe. Schemes খান তো বেশি হনি থাকে কাগজতে তো একদম ভালো আছে দে লিখা দিত না পেপারতে তো একদম ভালো আছে স্কিম কি হলে গ্রাউন্ড দে মোখান ইটো লাস্ট মাইল তক যায় না গ্রাস রুট তে ডেভেলপমেন্ট আনিব পারে তো আজি তো এক্সাম্পল বেশি ভালো আছে মোখান আগনাতো সাব ডিভিশন লিমিটেড সো ওয়ান্স अगेन থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার এন্ড টু অল ইওর অফিসার্স এন্ড স্টাফস অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট PMKSY WDC I'm sure yete especially mohan laga yete beneficiaries kan apne han bishi bar dikhina thakibo to PMKSY kodo ki jane khorde bi sathi khan logode bishi bar koina thakibo PMKSY itu scheme ase itu under de aji program ase itu pai ase to itu ki ase sir babi bishi bhaba explain korise holebi aro tade aji kile hole aji apni khan itu machinery loigina wapas khor jabo bosti jabo Khandan manu, bosti manu khan sab hudi bole ase itu kote bra paise ki laga scheme bra paise ki department bra dishe ki niga paise to itu to sob server explain kurise bolibi kwanchna PMKSY kwado hindi bra likha ase itu karne mohan bishibak duk pae to PM kwado prime minister pradhan mantri koe hindi jano na PM ke koshole to krishi kwado itu english te simple bra translate korle farming ke koe ase then S kwado sinchai koe hindi de na S kushe kole irrigation hobo paribo kheti de pani kini ka mohan supply kore itu laga practice ke koe then Y kwado yojana scheme so mohan job sob janya nishna itu PMKSY to Land Resource Department by implement kori ase aro aji itu scheme bhal thake nimide mohan itu 7ta bosti de benefit pai ase to wapas jab side hudile itu PMKSY scheme ra paise Land Resource Department through Land Resource Department distribute kurigina eneka aro server ekdom bhal kotha ekta koise itu hoy beneficiary to individual hobo pare bolibi itu community ke dia nishna bhavna koribo lage mohan bosti sob ke dia nishna bhavna koribo lage ওই মিসইউজ তো না কৰিব বলিবি কিনেকা আৰু একজনে নগিনা বুস্তি কিনেকা বেনিফিট কৰিব ইটো লাগা ভাবনা দি চলাব আইবি কইনা কইলা এনকারেজ কৰিব মন আছে আগে দে স্যার আৰু ম্যাম লগতে ডিসকাস কৰি না তাই জুন কিবে হুদি থাকিছে ইটো কিনেকা PMKSY তো কিনেকা ইমপ্লিমেন্ট কৰি না যা আছে আৰু ডিস্ট্রিক্ট কিবে কিনেকা কাম কৰি আছে কোৱাদাম দে তাই জুন ব্ৰা ইটো মহালা জুনেপটো ডিস্ট্রিক্ট লাগা শেয়ার কৰাদাম দে মই লাগা মন দে খালি একটা কথা আইছে মুখান community as a community এটা high time ase mohana focus to অলপ shift কৰবলে ইটো মানে government bra department bra mohan nimide কি কৰিব পাৰিব ইটো তাতে খালি তাতে focus না কৰি কিনা এতিয়া তো mohan community mohan লাগা বস্তি মানুহ bra বি mohan কিনেকা wapas দিব পাৰিব mohan বি কিনেকা contribute কৰিব পাৰিব ওই government লগতে scheme তো ভাল ভাল বিশে আহি আছে government বা মদত দি আছে হলিবি তাতে mohan কিনেকা মিল মিলাপ কৰিব কিনেকা মোহাম্মী কোঅপাৰেশন দিব ইটো ভাবনা থাকিলে বেশি ভালো হবো কইনা জানাই দিয়েছে তো 2.0 লাগা তো এডিশনাল বা তো ইটো আসল কো প্রপার প্রজেক্ট লা নই তো আইছে লাগা কথা নইবি বলে প্রজেক্ট মান যাছে তো বেশি মানো স্টেট কাম তাকি বাল পার করা নাই প্রজেক্ট তো তাখান কে দি দিছে দে আমখান ইমান হেক্টর আছে ইমান প্রজেক্ট আছে ইমান পয়সা হিবো কইনা তাখান অলরেডি দি দিছে और 5 years इनते ताकन ये दिशे बोले भी काम करा नहीं तो खान पर परफॉर्म करा नहीं बाल हुआ नहीं मिशा मिशी काम करिसे इतो पर ही इतो मिशा मिशी काम करा खान ला तो पैसा तो लो लोबो और स्टेट कम बा काम भाल करा खान लोते हाली दिबो कोई नहीं इतो आनी के नहीं अपन खान के इतो दियासे असल तो इतो प्रोजेक्ट तो 5 years लगा होबो लगे बोले भी उ तो लगाता खान तो ऑलरेडी ऑनगोइंग हो जाए तो 4th year te ahi jaise 3rd year te implementation ahi jaise
তো এটাতো 1 year থাকা পরে আমি খান এইটো পয়সা নিছে এইটো প্রজেক্ট উটো অলপ লাগাহে আছে পরে আমি খান তো 1 year পর খতম করব দেই কই কিনে হি আমি খান মান তাড়াতাড়ি কাম করা তো এইটো পরে আছে দেই itu normal project aise bro to last year aise ami ham to 25 26 27 28 29 30 te to consolidation na itu jabole thaise bole bi itu lao itu to normal laga nohoi na itu additional manu kotha na mana kam na kra khan laga ta khan la pora aise itu khan bahut hi complete kobo paina ami khan itu tara tara itu ase to plantation ami khan la to mainly to coffee ase coffee, rubber, Erica nut, or itu tea na. Itu kami kan lah department itu chart atau kami kan lah principal crop asa kami kan itu काम करने लगे. और spring shade लगा kami kan itu pi kami orang कोई तो short पर सब मानो project ase kami kan itu spring shade का इबोला sih पर अब take a little bit of time. Kalau time lagu oleh short पर kami कोई तो इसी लंबा से ले try to cut short. Tu itu nah atau kami kan itu kini kau bagi kan kami kan plantation kami kan itu fishery kan ki kan berapa itu kami kan itu main target is not fishery lebih itu moisture soil moisture conservation pani giratan deh tadi fishery itu pani jama hui kan agli hi niche te itu pani soil moisture itu conserve itu mati itu bisa itu kami profile level baru kami personal level baru kami gardening lagi itu baru orang tadi bisa usul orang tadi perlu pani ulai ke nih kami kan itu pani खेती itu jalan kami kan lah itu asal fishery itu kami kan laga itu intention boleh भी fishery kunci होई baru sih तो खाली fishery राइसे कुले tadi perlu if we don't get any income source of income ना ताकि शुरू तो fishery itu abandon होगा तो